আকাশের পাগল করা জ্যোৎস্না আর মন্দিরের পাগল করা সৌরভ আমাকে তন্দ্রাচ্ছন্ন করল। আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। তখন রাত্রি বড়জোর 10টা। ঘুমের মধ্যে মনে হলো জটা জুটো কেউ যেন আমার পাশে বসলেন। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। তড়াক করে উঠে বসলাম। মহন্তজি ফিসফিস শব্দে মতীন্দ্রকে ডাকছেন। এখন তার জটা চূড়া করে বাঁধা নেই, জটা জুটো মুক্ত দিগম্বর। আমি মতীন্দ্রকে ঠেলা দিতেই, ক্যা হুয়া, শের ইয়া ডাকু? বিছানার পাশে রাখা ত্রিশূলটা জাপটে ধরেছেন তিনি ভয়ে। মহন্তজি হেসে উঠতেই মতীন্দ্র থতমত খেয়ে বসে পড়লেন। মহন্তজি বললেন, মতীন্দ্র, এই পরমাশ্চর্য রাত্রিটা কি আমরা ঘুমিয়েই কাটাবো? বাইরে তাকিয়ে দেখো না, চন্দ্রকিরণ আজ চন্দ্রশেখরের ইঙ্গিতে মায়া জাল বিস্তার করেছে। তুমি चंद्रशेखर कालेश्वर जी को एक ठो भजन सुनाओ। जो कुछ हो आप गाइए, हम समझ लेंगे। মতীন্দ্রজি চোখ রগড়াতে রগড়াতে নিজের ট্যাঁক ঘড়িটা জ্যোৎস্না রাতে রেখে নিয়ে গজরাতে গজরাতে বললেন, এখন রাত্রি 2টো, এমন সময় আপনার গান শোনার ইচ্ছে হলো? আমাদেরকে আপনি ঘুমোতে দেবেন না, এমন করলে আপনার কাছ থেকে পালাবো। কিন্তু তার কথা মহন্তজির কানে ঢুকল বলে মনে হলো না। তিনি জড়িত কণ্ঠস্বরে বলতে লাগলেন, মতিন্দর, मैं विनती करता हूँ, जो कुछ हो आप गाइए। মতীন্দ্রজি বললেন, তব শুনিয়ে, हम বাংলা में गाना गाते हैं। এই বলে মতীন্দ্রজি গান জুড়লেন। বেল পাতা নেন মাথা পেতে, গাল বাজালে হন খুশি। মান অপমান সমান তো তাঁর, তাঁর কাছে নয় কেউ দোষী। মতীন্দ্রজির গলা যে এত মিষ্টি তা আমার জানা ছিল না। যেমন পৌরষ্দীপ্ত দরাজ গলা, তেমনি দরদ ও অনুরাগের স্পর্শে মর্মস্পর্শী তার মীরক ও মূর্ছনা। ওস্তাদ শিল্পীর সুর ও রাগ সিদ্ধ কণ্ঠস্বর যেন। গানটি শেষ হতেই আবার মহন্তজি ঢুলু ঢুলু নেত্রে বলে উঠলেন, বড়িয়া বড়িয়া বেটা, और एक ठो। এবারে যেন আরও দরদ ঠেলে মতীন্দ্রজি গান শুরু করলেন। শঙ্কর ভোলা ভাবে নাচি ছেড়ে, বম 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 বাবম বাবম, অবিরাম গাল বাজি ছেড়ে। চুম্বক যেমন লোহাকে আকর্ষণ করে, তেমনি ভাবে সুরের অপরূপ জাদুতে মুগ্ধ হয়ে প্রায় সব নাগাই ঘুম ছেড়ে এসে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গান শুনছেন। জ্যোৎস্নালোকিত রাত্রিতে এই সুন্দর পরিবেশে সবাই যেন একটা অলৌকিক আবেশের ঘোরে দুলছেন। আমার নীরস প্রাণেও দোলা লেগেছে। সহসা মহন্তজি ভাবের ঘোরে ঢুলু ঢুলু নেত্রে দুলতে দুলতে দুম করে মন্দিরের মেঝেতে পড়ে গেলেন। সবাই শশব্যস্তে বলে উঠলেন, গুরুজি কো সমাধি লাগ গয়া। দুজন বলিষ্ঠ দেহী নাগা তাঁকে ধরাধরি করে তাঁর তাঁবুতে নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দিলেন। মতীন্দ্রজি কিন্তু তাঁর গান থামালেন না। তিনি সমান তালে অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে গাইতে লাগলেন। গান গাইতে গাইতে তিনিও সমাধিমগ্ন গুরুদেবের দেহকে ঘিরে তাঁবুতে গিয়ে ঢুকলেন। তাঁকে তার বিছানার ওপর শুইয়ে দিয়ে আমরা সবাই বাইরে বেরিয়ে এলাম। তাঁবুতে পাহারা দেবার জন্য ত্রিশূল হস্তে দাঁড়িয়ে রইলেন একজন নাগা সন্ন্যাসী। গুরুদেবের শয্যাকে ঘিরে হাতে তাল দিতে দিতে মতীন্দ্রজি গেয়ে চললেন তাঁর ভজন। তাঁবু থেকে ফিরে এসে বিছানায় বসে বসে ভাবতে লাগলাম, মতীন্দ্রজি যে ভজনটি এখনো গেয়ে যাচ্ছেন, এ কাজ খুবই ভালো। ভাব সমাধি হতে যোগীকে বোধিত করার এইটাই সঠিক প্রক্রিয়া। সাধারণত আশ্রম গুরুর সমাধি হলে যে প্রসঙ্গ বা সূত্র ধরে মহাত্মার সমাধি হয়, শিষ্যরা তার আসল কারণ ও রহস্যটি বাদ দিয়ে হরিবোল হরিবোল বলতে বলতে
কিংবা রাম রাম, শিব নাম, দুর্গা নাম করতে করতে উদ্দণ্ড নৃত্য বা কলরোল শুরু করে দেন। তাতে ভাব সমাধি ভাঙতে দেরি হয়। সমাধি ভাঙার পর তাই অধিকাংশ যোগীকে ক্লান্ত ও অসুস্থ হতে দেখা যায়। অবশ্য যেসব ভণ্ড তপস্বীরা শিষ্যদের মধ্যে পসার জমানোর জন্য সমাধির ভান করেন, তাদের কথা স্বতন্ত্র। নতুবা প্রকৃত ক্ষেত্রে মতীন্দ্র গৃহীত পন্থাই সমাধি ভঙ্গ করার সঠিক পন্থা। যে মন্ত্রের ধ্বনিতে বা নাম গানে সাধক চিত্ত উদ্বেলিত হয়, যে নামের উন্মাদনায় তাঁর তন্ত্রিতে তন্ত্রিতে চিতি শক্তির স্পন্দন জাগে, তাঁর মন প্রাণ উধাও হয়ে যায় ভূমার ভূমিতে, সেই চৈতন্য ভূমি হতে তাঁকে বুদ্ধিত করতে হলে সেই নাম, সেই বীজ বা ভজনের ধুন ধরে রাখতেই হবে। মতীন্দ্রজি নির্ভুল পন্থাই অবলম্বন করেছেন। মনে হচ্ছে এখন রাত্রি ৩টা, এখনো সকাল হতে অনেক বাকি। আমি আবার শুয়ে পড়লাম। যখন ঘুম ভাঙল তখন আমার গায়ে সূর্যরশ্মি এসে পড়েছে। ধরফর করে উঠে বসলাম। উঠে দেখি প্রত্যেকেই যে যার কাজে তৎপর হয়ে উঠেছে। যজ্ঞকুণ্ড তৈরি করা হয়েছে। যজ্ঞ কাষ্ঠ, প্রচুর বনফুল এবং ঘি কুণ্ডের কাছে সাজানো আছে। প্রত্যেকের স্নান ও ভস্য বিলেপন পর্ব শেষ হয়েছে। আমি তাড়াতাড়ি কমণ্ডলু নিয়ে এই পাহাড়ি টিলার তলায়, যেখানে নর্মদার জল বর্ষার সময় এসে জমা হয়েছে, সেখানে গিয়ে পৌঁছলাম। মহন্তজি ও মতীন্দ্রজিকে দেখলাম তাদের স্নান হয়ে গেছে, তারা সূর্যার্ঘ্য অর্পণ করছেন। আমিও স্নান তর্পণ শেষ করলাম। মন্দিরে ফিরে এসে দেখি তিনি মন্দিরের ভেতর কালেশ্বর ভৈরবের কাছে বসে আছেন, বোধহয় পূজা করবেন। আমাকে হাতের ইশারায় ডাকলেন। আমাকে ইঙ্গিত করলেন শিবলিঙ্গটির উপর জল ঢালতে। আমি মন্ত্র পড়ে স্নান করালাম এবং শিবলিঙ্গটি হাত দিয়ে ভালোভাবে মার্জনা করলাম। তারপর প্রণাম করে উঠে আসবো, তিনি বললেন, कालेश्वर भैरव जी की जो लिंग आप देखते हैं, इनका नाम है सहस्त्रलिंग। सहस्त्रलिंग वो है जिसमें बहुत सारी लकीर पड़ी हो। তুমি ভালো করে দেখো, এতে বিশেষ কোনো চিহ্ন দেখতে পাও কিনা। তার কথায় শিবলিঙ্গের চারপাশ ঘুরে ঘুরে খুব তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করতেই দেখতে পেলাম শিবলিঙ্গের গায়ে অনেকগুলি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম রেখা নিচের দিকে নেমে এসেছে। আমি সে কথা তাকে বলতেই তিনি বললেন, গিনতি কিজিয়ে। আমি গুনে তাকে বললাম, 28টি সূক্ষ্ম রেখা দেখতে পাচ্ছি। महंतजी बोलें, सहस्त्रलिंग में 5, 7, 9, 12, 16, 24 या 25 ठो धारियां होती है। ये धारियों जलधाराओं की द्योतक होते हैं। हम गुरुजी के साथ जब कैलाश मानस सरोवर गए थे, उस वक्त एक विराट शिवलिंग में 1000 से अधिक धाराएं देख चुके हैं। इन सहस्त्रलिंग में जितनी अधिक धाराएं होंगी, वो शिव भक्त के लिए उतनी ही अधिक पूज्य होंगे, ज्यादा फल भी होगा। तार कथाय आमी मुंड महारण्य होते ओंकारेश्वर झाड़ी पर्यन्त तटे तटे जेखाने जत शिवलिंग देखेছি সেগুলি নিবিষ্ট মনে চিন্তা করতে লাগলাম। মা নর্মদার দয়ায় মনে পড়ে গেল। আমি তাকে বললাম, সে স্থানের নাম ও ধর্মপুরী। লাখড়াকোটের জঙ্গলে ঢোকার আগে পামাখেরি ও তিথি ঘাটের মধ্যস্থলে নর্মদা তটে সেই ধর্মপুরী স্থিত মন্দিরেও এই রকম শিবলিঙ্গ আমি দেখেছি। তাতে এই রকম সূক্ষ্ম রেখা আমি দেখেছি, কিন্তু রেখার সংখ্যা গুণে দেখিনি এবং তা যে সহস্রলিঙ্গ তা আমি বুঝতে পারিনি। তিনি বললেন, उनमें 24 ठो रेखाएं हैं। 2 धर्मपुरी में दोनों शिवलिंग सहस्त्रलिंग है, सदा जागृत है। बहुत किस्म का शिवलिंग होती है। आज मृत्युंजय यज्ञ शुरू होगी, महामृत्युंजय यज्ञ। शाम के वक्त आपको बताएंगे।
कल भी हम लोग इधर ही रहेंगे। अभी आप यज्ञ वेदी के पास जाकर बैठिए, कालेश्वर जी का पूजा करके मैं अभी आता हूँ। আমি মন্দিরের গর্ভগৃহ হতে বেরিয়ে এসে ভিজা গামছা রোদে শুকোতে দিয়ে যেখানে যজ্ঞের আয়োজন হয়েছে সেখানে গিয়ে বসলাম। দুজন পণ্ডিত অগ্নি আবাহন, অগ্নি পূজা, মহামৃত্যুঞ্জয় শিব পূজার সব উপাচার সাজিয়ে ফেলেছেন। দুজন 4 কমণ্ডলু ঘি যে কোথা থেকে সংগ্রহ করে আনলেন তা বুঝতে পারলাম না। শ্রী শ্রী কালেশ্বর ভৈরব মহাদেবের সামনেই যজ্ঞ করার ব্যবস্থা হয়েছে। উভয় পণ্ডিতজি প্রারম্ভিক পূজা পর্ব শেষ করলেন গণেশ, সূর্য, নারায়ণ, শিব, দুর্গা ও নর্মদার পূজা। সবাই মিলে আমরা নর্মদা ও নর্মদেশ্বর মহাদেবের স্তব পাঠ করছি। এমন সময় মহন্তজি এসে যজ্ঞকুণ্ডকে 3 বার পরিক্রমা করে যজ্ঞকুণ্ডে অগ্নি স্থাপন করলেন। পণ্ডিতজিরা অগ্নি স্থাপনের মন্ত্র পাঠ করলেন। মহন্তজি চামচে ঘি নিয়ে আহুতি দিতে থাকলেন। আমরা সকলেই উঠে দাঁড়িয়ে যজ্ঞকুণ্ডের চারিদিকে বৃত্তাকারে ঘুরে ঘুরে বেদ মন্ত্র পাঠ করতে লাগলাম। বেদমন্ত্রে কিছুক্ষণ এইভাবে আহুতি দেবার পর মহন্তজির উচ্চারিত মন্ত্র অনুসরণ করে আমরা বলতে লাগলাম, ওং শুভঙ্করায় নর্মদা শঙ্করায় তে নমঃ শিবায়, ওং জুং সা স্বাহা, ওং কর্মপাশনাশ নীলকণ্ঠ তে নমঃ শিবায়, ওং জুং সহ স্বাহা ইত্যাদি। এইসব মন্ত্রে আহুতি প্রদান শেষ হলে মহন্তজি এবং তাঁর কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে আমরাও ওং নর্মদায় স্বাহা মন্ত্রে 5 বার আহুতি প্রদান করলাম। তারপরেই তিনি সংকেত করলেন মতীন্দ্রকে। তার সংকেতের মর্ম আমরা কেউ বুঝতে পারলাম না, কিন্তু মতীন্দ্র ঠিকই বুঝলেন। তিনি তাড়াতাড়ি দৌড়ে গিয়ে যে 4 জন নাগা আমাদের জন্য মন্দিরের পেছনে চাঁদোয়া টাঙিয়ে ভোজন প্রস্তুত করছিলেন তাঁদেরকে ডেকে আনলেন। মহন্তজি সেই 4 জনকে একে একে পূর্বোক্ত সকল মন্ত্র পাঠ করিয়ে আহুতি দেওয়ালেন। তারপর পূর্ণাহুতি সমর্পণ করা হলো। এই না হলে দলনেতা? যিনি দলনেতা হন তাকে সব সময় সকল দিকে সকলের প্রতি সমদৃষ্টি হতে হয়। ওই 4 জন নাগা নীরবে আমাদের জন্য কাজ করছিলেন। যজ্ঞকুণ্ডে এসে আহুতি অর্পণের সময় তাদের ছিল না। তাদের গুরু ভক্তিকেও বলিহারি। ভক্তি প্রভাবে তারা এই সার কথা বুঝে নিয়েছেন যে গুরুর আদেশ পালন করা এবং নতমস্তকে গুরুবাক্য পালন করাই সকল দৈবকর্ম, যাগ, যোগ, ধর্মকর্মের সার কথা এবং শেষ কথা। প্রকৃত গুরু, যিনি পিতা স্বরূপ, তিনিও তাঁর অন্যান্য ভক্তকে, নীরব কর্মী এবং নীরব সেবককে কখনো ভুলতে পারেন না। মহন্তজির দ্বারা উচ্চারিত ও নির্বাচিত ঋগ্বেদের মন্ত্রগুলি আজ মনে আমার দোলা দিয়েছে। মন্ত্রের বিশেষ শেষ 2টি শব্দ। প্রতিটি মন্ত্রের শেষে আমরা বললাম বয়ং তবা, অর্থাৎ হে প্রভু, আমরা তোমারই, আমরা তোমারই। এতে মন্ত্রাংশের গভীর ও গূঢ় ব্যঞ্জনা সুপরিস্ফুট হয়েছে। শিব মন্দিরের বারান্দায় সকলেই রুটি ও গুড় নিয়ে ভোজনে বসে গেলাম। মহন্তজিও আমাদের সঙ্গে বসে আহার করলেন। বেলা 3টার সময় মতীন্দ্রজি এসে জানালেন যে মহন্তজি আমাকে ডাকছেন। আমি তৎক্ষণাৎ তাঁর তাঁবুতে গিয়ে ঢুকলাম। তিনি বললেন, সকালে আমি কালেশ্বর ভৈরবজির সামনে কথা দিয়েছিলাম, যত প্রকার শিবলিঙ্গের কথা আমি জানি তোমাকে তা জানাবো। বলছি শোনো। বর্ধমান লিঙ্গ, অর্ধনারীশ্বর লিঙ্গ, শিবয়ানী লিঙ্গ, ওঙ্কার লিঙ্গ, জ্যোতির্লিঙ্গ, ধারালিঙ্গ, সর্পিলিঙ্গ, মুখাইয়ানী, মুখ্যলিঙ্গ, সহস্রলিঙ্গ, চন্দ্রভাল यानी चंद्रमौलिलिंग, आर्षकलिंग, स्वयंभूलिंग, पुष्पलिंग, नर्मदेश्वर शिखरलिंग, भैरवलिंग, बाणलिंग,
कैलासलिंग, तिलकलिंग, ऊर्ध्वलिंग, दैविकलिंग, गाणपत्यलिंग, गुडिमल्लमलिंग, काष्ठलिंग, कर्पूरलिंग, पारदलिंग, क्षणिकलिंग, इस अष्टविंश प्रकार की लिंग होती है। शिव शास्त्र के अनुसार मानुषलिंग नामक और एक प्रकार शिवलिंग होता है। उनमें फिर विभिन्न भेद है, यथा सर्वसम, स्वास्तिक, सर्वदेशिक, त्रैराशिक आदि। बृहत संहिता और शैव शास्त्र में शिवलिंगों के भेद का वर्णन है। मिट्टी से या पत्थर से मनुष्य निर्मित जो शिवलिंग होती है उनको मनुष्यलिंग कहा जाता है। काष्ठलिंग प्राचीनतम प्रकारों की शिवलिंग है। ये मौर्य काल में चंदनों की लकड़ी से बनाई जाती थी। कर्पूरलिंग पत्थर के बने शिवलिंग के अभाव में कर्पूर से तुरंत पूजा के लिए बना लिया जाता है। पत्थरों में गहरा सफेद रंग का शिवलिंग जो कर्पूर की दाना की तरफ दिखाई देता है उसको कर्पूर लिंग कहा जाता है। क्षणिक लिंग कुछ भी पास में ना होने पर पुष्प और मिट्टी से तुरंत बना लिया जाता है। समुद्र पार कर लंका जाने से पहले रामचंद्र जी ने समुद्र तट पर पुष्प का शिवलिंग बनाकर भगवान शिव की पूजा की थी। रामचंद्र जी की भक्ति का प्रताप से पश्चात वही शिवलिंग प्रस्तरमय हो गया, लेकिन उन पत्थर का ऊपर पुष्प का प्रकाश है। उनका नाम सेतुवंध का रामेश्वर जी। अतः पत्थर में जिस शिवलिंग पर पुष्पों का प्राकृतिक रूप से चित्रण होती है उसे पुष्पलिंग का प्रतीक मानकर पुष्पलिंग कहा जाता है। 50 साल पहले मेरे गुरुजी एक दफे बंगला मुल्क में गए थे। उस वक्त उन्होंने तुम्हारे देश में बर्धमान नामक स्थान में बर्धमानेश्वर शिवलिंग देखे थे। वो शिवलिंग बढ़ता जाता है। काशी में तिलभांडेश्वर मोहल्ले में जो शिवलिंग है वो तिल तिल बढ़ती जाती है। वही दोनों शिवलिंग बर्धमान शिवलिंग है। अर्धनारीश्वर वो है जिन शिवलिंग को आधी भाग सफेद और आधा भाग कृष्ण वर्ण या पिंगल वर्ण का होता है। ये नर्मदा में उद्भूत होते हैं। नर्मदेश्वर शिवलिंग कृष्ण वर्ण, नील वर्ण, पिंगल वर्ण, दूध की तरह सफेद, स्फटिक वर्ण या गाढ़ा पीला रंग के होते हैं। हर वक्त नर्मदा में कुदरत के खेल होते हैं। ये सदैव जागृत और चित्त शक्ति संपन्न होते हैं। वाणलिंग शालग्राम की तरह काले पत्थर के होते हैं और नर्मदा तथा रेवा नदियों के भंवर में ये तैयार होती है। नर्मदा के धावरी कुंड में कोई भंवर है। वहां नर्मदा नदी हकीक नामक पत्थर को अपने बहाव के साथ लाती है और इन कुंडों में गिरा देती है। इन कुंड में तेजी भंवर है जो इन पत्थर को घुमा घुमा कर शिवलिंग का रूप देता है। वाणलिंग यहीं से निकाले गए शिवलिंग कहलाते हैं। मान्यता है कि स्वर्गीय या ऐसी शक्तियों की ही प्रकृति द्वारा विभिन्न प्रकार के शिवलिंगों का निर्माण कराती है। शिव का एक और नाम शशिभूषण या चंद्रमौली या चंद्रभाल भी है, अर्थात मस्तक पर चंद्रमा को धारण करने वाले। प्रकृति द्वारा निर्मित इस तरह चंद्रमौली लिंग कभी कभी प्राप्त हो जाते हैं कोई कोई शिव भक्त साधक को। इसी तरह शिव को कैलाशपति भी कहा जाता है। जिस तरह चंद्रभाल या चंद्रमौलीश्वर लिंग के ऊपरी हिस्से में प्रकृति द्वारा चंद्रमा चित्रित कर दिया जाता है, उसी तरह कैलाश लिंग बिल्कुल सफेद दुधिया रंग का होते हैं और ऊपरी हिस्से में बर्फ जमने जैसा प्राकृतिक चित्र होती है। इस तरह का शिवलिंग धावरी कुंड तथा खंबात खाड़ी में दोनों स्थानों में दैववश प्राप्त हो जाते हैं।
मुखलिंग वो है जिन पर प्रकृति द्वारा शिवलिंग पर आंख, नाक, मुंह आदि चित्रित कर दिया जाता है। प्रकृति द्वारा स्वयमेव निर्मित इस तरह के मुखलिंग बेहद कम प्राप्त होती है। खंबात खारी छोड़ के और कहीं नहीं मिलती। व्यापारियों हरिद्वार और वाराणसी में मुखलिंग के नाम में जो 2-4 ठो बेचते हैं वो बनावटी चीज है। मुखलिंग अपने ढंग का दुर्लभ शिवलिंग है। दैविक लिंग ये है जिन्हें देवताओं ने स्थापित किया था। दैविक लिंगों पर नंदन कानन की छवि रहती है। आर्षक लिंग को ऋषियों ने स्थापित किया था। इन लिंगों को पुष्प चढ़े हुए अवश्य दिखाई देती है। गाणपत्य लिंग में गणेश जी संबंधित कुछ चिन्ह जरूर अंकित होती है। आंध्र प्रदेश के गुडेमल्लम नामक स्थान में भारत के प्राचीनतम शिवलिंग विराजमान है। ये शिवलिंग 5 फुट ऊंचे हैं और गहरे भूरे रंग के हैं। जिन शिवलिंग ऐसी ऊंचा और ऐसा ही गहरे भूरे रंग के होते हैं उनको गुडिमल्लम शिवलिंग कहा जाता है। ऊर्ध्वलिंग वो है जो नीचे से ज्यादा और ऊपर से कम व्यास वाला होते हैं। शिव की अन्य प्रतीक भी इसमें चिन्हित होते हैं, जैसे चंद्रमा, त्रिशूल, सर्प, नंदी, योनि आदि। सिंधु घाटी के लोग समस्त पृथ्वी को ही ऊर्ध्वलिंग मानते थे और उनका मान्यता था कि ऊर्ध्वलिंग से जीवन का सृजन हुआ है और जीवन धारा भी इसी के बदौलत चल रही है। उत्तर भारत के अनेक स्थानों पर जो ऊर्ध्वलिंग मिले हैं उनमें ऊपरी हिस्से का व्यास अधिक है, पर ऊपर कोई शिव चिन्ह होना ऊर्ध्वलिंग की आवश्यक शर्त है। लखनऊ तथा मथुरा संग्रहशालाओं में इस तरह के अनेक शिवलिंग संग्रहित हैं। कुषाण युग में ऊर्ध्वलिंग की उपासना बहुत लोकप्रिय हो गई थी और इस युग में इनका निर्माण भी व्यापक रूप में हुआ था। ज्योतिर्लिंग का पहचान कोई तकलीफ की बात नहीं है। उनके अंदर में खुद ज्योति चमकते हैं। ज्योतिर्लिंग के रूप में ही भगवान शिव जी पहली बार सृष्टि में प्रकट हुए थे। सभी नर्मदेश्वर लिंग में ज्योति या चित शक्ति तो है ही है, लेकिन ज्योतिर्लिंगों में ये ज्योति ज्यादा से ज्यादा प्रकट है। इस नर्मदा तट में जहां विमलेश्वर जी विराजमान है, उधर कभी कभी कोई कोई भाग्यवान ज्योतिर्लिंग प्राप्त हो जाते हैं। हर नर्मदे। अभी चलिए बाहर में मंदिर में बैठेंगे।